Damsora subjun nalo chong keha meeting kono ha keha distribution program chini blanket distribution program kam chini party ni keha meeting boro chini logewa subjonal chairman chini Tosiram tongo logewa chini TWF ni block committee ni president region ni president ake chini senior member joto rawo chini YTF ni block president mujes ake joto chairman BC ni chairman of tinio phaileye chong ro meeting ke ham akhela ha distribution kono ha meeting ke chini biskang ni election ro ni strategy no to ye chong koma sala ha chong sio je ADC elakao ti pramotha ni jeta dabi abo genuine abo nango ti prasaro ni bobishot no kaham kenen ke Tripura sarkar pongto Bharat sarkar pongto bono implement kenen be bra চিন্তা ভাবনা লানাই নাও এবং শুধু ডেভেলপমেন্ট খুব একে সামো বাইয়া ডেভেলপমেন্ট কেনেন কে আসল যে ডেভেলপমেন্ট চিনি যেটা নাংকুমো চিনি ল্যান্ড রাইটস ইন্দি চিনি পলিটিক্যাল রাইটস ইন্দি চিনি হিস্টোরিক্যাল বাংমা চিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ সিমদিমা কালচার ট্রেডিশন আইডেন্টিটি মো যেটা প্রিজার্ভ কেনে নামো এবং 6 শিডিউল ni যে কনস্টিটিউশন ও যেভাবে ফ্রেম কে মদিকি যে 6 শিডিউল ni एरिया वो 6 শিডিউল ni एरिया वो लैंड जे खास लैंड फरेस्ट लैंड जेटा चों यूज केमेमो कंट्रोल केमेमो पावर तेरे तेरे जगह वो नैनो जो जे कार्बी आंगलों पॉइंट दी बोरो टेरिटोरियल काउंसिल पॉइंट दी अब रो जेबा भी ब्राना पावर या वो अब देखे चोनो को एडीसीओ चोनो पावर है नहीं दरकार अब दे रोनो चों मीडिया नि माध्यमे फनो एबं विभिन्न प्रचार नि माध्यमे फनो चों सब समय साउ जे चिनी राइट्स चिनी अधिकार रoni ha nimsa roni indigenous roni jeta mai marma abo no daipri rini uthok bono chini saimuma ake chong boro ADC सरकार no सब समय अनेक समय सरकार स्टेट गवर्नमेंट रो चोनो ब्लेम केउ जे ADC केलेंकारिं तो हा ADC रां नयसों तो हा बरो प्रमाण दिथो ब्रो नयसों तो तिनिया चों जेटा माइमो प्रैक्टिकल जेटा ना स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार तियो 32,000 crore जेना टीबीए तो आबोनी बादेव ना एक्स्ट्रा रोनी रेवेन्यू टैक्स विभिन्न टैक्सेस प्रोविजनल फंड दी विभिन्न रां सोर्स लोकल बॉडी नि जे फंड जे कलेक्शन खेतोमो आबो तो हिसाब सारास आबो जागाव ना एडिशनो ओनली लाइथानाय अर्थ बसर 2025-26 अर्थ बसर ना जोनो 916 crore जे एडिशनो अलॉट केमो बजेट चिनि बजेट अलॉट केमो abo fan by ki develop su chong kemene abon by no chong tinio abon imsio po chini kormachari ron beton to bor po chini choi chong phonam sio je brang po state of kormachari to are phono na to local ni je source local body tax বিভিন্ন GST TST যত না তো কালেকশন খেতো রেভিনিউ abon bade central thio 32,000 কোটি না মাই তো ওকে মামি only 916 crore होने ना भी बरो तेरे फंड अलॉट केदी एडिशनो ट्रेन बाराई रिनाई के बा एडिसी डेवलपमेंट के नहीं के बा एवं ना नानी जे चीफ मिनिस्टर कोट जे डॉक्टर मानिक शाह साओ जे एडिसी एरिया वो 6,500 crore एडिसी एरिया को और विभिन्न सोर्स देयो ब्रांच खर्च क्या माने हाचो किंतु ना जे 32,000 कोटी तो मो जगह ओनली 6,500 crore खर्च केमो बाय ना बेके प्राउडली समय जे एडिसी डेवलप क्या बा एडिसी उन्नयन क्या बरो 3 भागे 2 भाग एडिसी एलाका अब एडिसी एलाकाओ ना 10,000 कोटी फसे स्पेन केमे को जेन जगाओ अब भाई आसु के ना प्राउड के जे सामो अब ठीक औसौया हम भाई चौनो सुदुम को बाके उन्नयन के हा उन्नयन पाउ साये राजनीति केमो अब इसकाउ चौ नायनाय जनगण न जवाब रिनाय ब्रा 28 टा नि 28 टा सीट लाना हियो प्रैक्टिकल ना इलेक्शन केफ्रो दी चौ ताउ फोन इलेक्शन केदी चौ रेडी तो ना 28 टा नि 28 टा सीट माइना चौ न मना पब्लिक न जवाब रिनाय एवं चौ सियो जे ती प्रमोथा महाराष्ट्र नि नेतृत्व बेसकाउ आगामी दिनो रे लाइथाना इसले तासा मार्जिन तो ये चौ फाइनाय आबो चौ सियोर के चौ गारंटी रे समयो इलेक्शन केफ्रो दी विलेज काउंसिल इलेक्शन केदी चौ 587 विलेज कम पोके चौ 500 विलेज चौ ताउ पायो एडीसी इलेक्शन केदी 28 टा नि चौ कम से कम 20-22 टा चौ ताउ ती बिनाय
chiniao chong teimeyo chong asu jarak chong sarau কিন্তু চৌ 28টা তো চৌ সাইয়া তপো চৌ সাও যে যেটা প্র্যাকটিক্যাল বাস্তব যেটা অবাস্তব কাউনো চৌ জুমলা পার্টি রাও সাথে খেলে চৌ সামে আবশ্যক কাউকে আমবে চৌ তিনো যে ডিস্ট্রিবিউশন খেবো চৌ চিনি ছা সু ফান তো মোবাই তিনি তুং দে ব্ল্যাঙ্কেট দে চিনি যেটা জনগণনি দুঃখ দুর্দশা সা মহা গরিব রনো চৌ নাংখ্রু দङ চিনি ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন লামা কুমা ni samung tang pipono aboni bade ko chong extra bibinno chini এলাকাও যেটা গরিব রাও নাংবো আবনো চৌ পুরন খেনে বয়ে চৌ বদিমা উদ্যোগ রাও লায়ে চৌ কন্টিনিউয়াসলি চৌ তাং তো চিনি বাগ্রানি নেতৃত্ব আময়ে आं त्रिबिसि काउ साया तिनियो चौ गाहाम के केहा प्रोग्राम हा आं खाकसांमरियो चिनि सब जोनाल चेयरमैन आके चिनि जतो लीडर रावनो चिनि सिनियर लीडर रावनो जतो सपोर्ट खेये चौ काउबा तमन बयनो चौ बदिमा सामुं खेले मयो आगामी दिन हो चौ त्रे गाहाम के खेनाय हिए आशा किए आं रन जारना काउंथा